Trump bilang blokade oleh AS itu mulai berlaku hari Senin 14 April jam 10 waktu Amerika Serikat bagian timur atau jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Trump mengambil langkah itu agar Iran tidak bisa menjual hasil minyaknya. Trump bilang tak butuh Selat Hormuz dan mengklaim banyak negara-negara yang bisa membeli minyak dari Amerika Serikat. Ia juga mengklaim cadangan minyak AS lebih banyak daripada gabungan minyak Arab Saudi dan Rusia. Going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil, and that will be very effective. But what we want to do is we want to, and again, we don't need it, but there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait, and ultimately that'll be corrected. But in the meantime, they're using us. We have more oil because of drill baby drill. We have more oil than Russia and Saudi Arabia put together. Sementara itu media Iran Press TV melaporkan rekaman drone yang dirilis dan menunjukkan bahwa seluruh aktivitas di Selat Hormuz berada di bawah kendali penuh angkatan bersenjata Iran. Komandan Angkatan Laut Iran Laksamana Muda Shahram Irani memastikan para prajurit Angkatan Laut Iran terus melacak dan memantau pergerakan militer AS di Selat Hormuz. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. US Navy warship. Saudara, Iran merilis rekaman dari Angkatan Laut Korps Garda Revolusi IRGC mengusir kapal perusak milik Amerika Serikat dari Selat Hormuz. Rekaman ini dirilis usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan memblokade Selat Hormuz. Kami kutip dari media Turki Anadolu Agency, Iran menunjukkan rekaman Angkatan Laut mereka memerintahkan kapal perusak milik Amerika Serikat untuk keluar atau menjauhi Selat Hormuz. Angkatan Laut Iran memberikan peringatan terakhir sebelum mengancam akan menembak kapal perusak AS ini. Situasi ini menambah panas, menambah ketegangan di Selat Hormuz usai negosiasi Iran dan Amerika Serikat yang tidak mencapai kesepakatan dalam perundingan di Islamabad, Pakistan. Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. US Navy. Televisi pemerintah Iran menayangkan rekaman yang menunjukkan kapal-kapal terhenti di Selat Hormuz pada hari Minggu, atau tepat sehari setelah perundingan antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa kesepakatan. Tanggal dan lokasi pasti rekaman tidak dapat diverifikasi secara independen pada saat dipublikasikan. Iran menanggapi ancaman Trump yang ingin memblokade Selat Hormuz sebagai hal yang lucu dan konyol. Hal itu disampaikan oleh Komandan Angkatan Laut Iran Laksamana Muda Shahram Irani melalui media Iran Press TV. Laksamana Muda Shahram Irani menyebut ancaman Presiden Amerika Serikat setelah kekalahan pasukannya yang memalukan dalam perang fase ketiga yang dipaksakan, yaitu blokade laut terhadap Iran, konyol dan menggelikan, katanya. Iran menegaskan tidak akan menyerah pada ancaman apapun dari Amerika Serikat. Iran memastikan akan tegas menyikapi setiap provokasi AS. Iran menyatakan ancaman Presiden AS Donald Trump tidak akan berpengaruh terhadap rakyat Iran. Hal itu disampaikan oleh Ketua Parlemen Iran sekaligus pemimpin delegasi Iran dalam pertemuan dengan AS di Pakistan, Muhammad Baghir Ghalibaf, usai perundingan hari Minggu lalu. Iran kembali mengungkap rasa tak percaya terhadap Amerika Serikat sebab telah 2 kali menyerang di tengah negosiasi berlangsung selama setahun terakhir.
Anggota parlemen Iran menilai komentar dan ancaman Trump usai gagal mencapai kesepakatan sebagai hal wajar bagi seorang presiden yang kalah. Iran menilai Trump menyuarakan mimpi dan tuntutannya sendiri yang tidak akan pernah terwujud. Iran melihat komentar dan ancaman Trump sebagai retorika yang harus ia katakan untuk publik Amerika Serikat. Anggota parlemen Iran menambahkan persoalan di Hormuz tidak dapat selesai melalui negosiasi. Sebab Selat Hormuz diakui sebagai jalur perairan milik Republik Islam Iran. آرزوهای خودش رو به زبون میاره، رویاهای خودش و خواسته هایی که هیچ وقت محقق نشده و نخواهد شد به فضل الهی. خب طبیعیه که یک رئیس جمهور شکست خورده دیگه اگر این جملات و این کلمات و این ادبیات رو به کار نبره، من فکر میکنم دیگه فضاحتش برای مردم آمریکا هم غیر قابل قبول میشه. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, menyatakan ada kesenjangan pendapat mengenai beberapa isu krusial dalam perundingan dengan AS Sabtu lalu. Tapi, Bagei tak merinci terkait sejumlah isu tersebut. Menurutnya, Selat Hormuz yang menjadi topik baru dalam pertemuan itu membuat pembicaraan antara kedua negara semakin rumit. در مورد یک سری از موضوعات ما به تفاهم‌هایی رسیدیم واقعیت، اما در مورد دو سه موضوع مهم خب دیدگاه‌ها فاصله داشت و نهایتاً منجر به توافق نشد این گفتگوها. نکته دیگه‌ای که باید مد نظر داشت پیچیدگی موضوعات و پیچیدگی شرایط بود. بعضی از موضوعات جدید این دفعه به موضوع مذاکرات اضافه شد، مثل موضوع تنگه هرمز یا منطقه. خب اینها خودش شرایط، ویژگی‌ها و مقتضیات خودش رو داره. Penasihat media Presiden Iran mengungkap kesempatan belum hilang meski perundingan AS dan Iran di Pakistan Sabtu lalu berakhir tanpa kesepakatan. Iran menyatakan kedua negara telah menyampaikan tuntutan dan setidaknya mencapai pemahaman tentang posisi masing-masing. Penasihat Presiden Iran itu menyarankan agar Tiongkok dan Rusia ikut berperan jadi mediator dalam negosiasi tahap selanjutnya. Tahap itu akan menjadi sangat penting karena baik AS dan Iran akan mengevaluasi tanggapan satu sama lain. این رو اشاره کرده که از نظر خودش آمریکایی ها درکی از خواسته های ایران پیدا کردن و متقابلا همین اینجور، اما تصمیم گرفته نشده و این خیلی چیز عجیبی هم نیست. من تصور میکنم که پاکستان برای این کار کوچیک بود. اگر مثلا چین یا در مرحله بعد اگر روسیه، اگر اینها بودند خیلی راحت‌تر میشد مذاکره کرد، میشد به توافق رسید. Di sisi lain, Donald Trump melalui akun pribadinya di media sosial Truth Social mengklaim Iran berjanji untuk membuka Selat Hormuz dan gagal melakukannya. Trump menyebut sikap Iran itu memicu kekacauan dan penderitaan banyak orang di berbagai negara. Ia pun bilang ada kerusakan permanen pada reputasi dan sisa pemimpin Iran. Melalui Truth Social, Trump juga menulis, seperti yang mereka janjikan, mereka sebaiknya segera mulai proses membuka jalur air internasional ini. Mereka melanggar setiap hukum yang ada. Trump menambahkan, Iran tak mau menyerahkan ambisi nuklirnya. Saya katakan sejak awal dan bertahun-tahun lalu, Iran tak akan pernah punya senjata nuklir.